आमे आइला बेलू जन तू रेडी हेगी थी हेलो हाय नमस्कार केमती अच्छा आपण मैंने आशा करुँच आपण मैंने समस्ते भले थे भी एकदम भले अच्छी। तो आज हूँ पीठे अष्टमी पूजा आ मृणयी देवी पाखे सप्तमी पूजा। तो मोर आज पीठे अष्टमी मु फास्टिंग करे माँ को। तो मु बाहरी पड़ी ए मंदिर को चलतु आज माँ को दर्शन करवा आ जगतर कल्याण किसी ठाकुर को डाकिबा। माँ वर्ष को थरे धरापृष्ठ को अवतरण करती। तो ये खुशीर मुहूर्त आ मनरे जो आवेगन अच्छी माँ को दर्शन करिवार बहुत ही नियारा। तो मोर तो माने गोटे वर्ष पर मुझे अपेक्षा करी थाए केतेबेले माँ एमती आसबे धरापृष्ठ को। तो मु तो बहुत एक्साइटेड अच्छी माँ को दर्शन करने। चलतु माँ को मामा कुआडे बाहरलु आज दशहरार अष्टमी पूजा आमर पीठे अष्टमी। तो आमर आज मुसा करे अष्टमी। तो मृणयी देवी पाखे काली अष्टमी पीठे आज अष्टमी। तो मुझे भोग सजाड़ देती जाऊँगी मंदिर। मामा देखे कितने बड़ बड़ कोली रख आना कौन पिजुली पिजुली देख कितने बड़टा कहती भोग को सजाड़ के कह ना मु खाली देखी कटली देखी तुम गिटा बाजी केमती लगुच बहुत बढ़िया बोल। हाँ लाल परी था 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 ये कौन प्रवेश निषेध बोर्ड गेट दे दियो कुकुर के निषेध करा सी भाभी आगे सबुदिन ना एमती हलदी मुहा होती ना अलग अलग सब सजासजी अलग अलग ओहो तो पूजा करके आसिले तो एबे आम घर पाखे होती मृणयी देवी जोटा कि दशहरा जो स्थापन होती माँ। तो से बाहर जेहतु लुगाटा पिंधि साड़ीटा पिंधि जी देखी दे आसबि पुओ सा
ଏପଟେ କାହିଁ ଆସୁଥିଲୁ? ସବୁଆଡ଼େ ଲିଚୁ ଲାଗିଯାଇଛି ନା। ମା ଆସିବେ ବୋଲି ଧାର ଜନ୍ୟ ପୁରା ବିଲକିତ। କଳସ ବୁଡ଼େଇ ଗାଇଛନ୍ତି ଫେରିଲେ ମୁହଁ ଖୋଲା। ହଁ ଏଇ ସେଇ ଜାଲା ପଟେ। ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ ବୋଧେ। ତାପରେ ଏଇଠି ଦୀପ କାହିଁ ବସେଇବେ? ତାପରେ ମୁହଁ ଖୋଲା ହେଇନାହାନ୍ତି। ଦୀପ ଦେବେ, ଦୀପ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରଟି ଯେଉଁ ମା ଅଛ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ହେଇଛନ୍ତି ଦଶହରା ଯାହାଗଲେ ଦେଖିବୁ ନନା ଆଇଲାଣି ଯେଉଁ ହେଇଛନ୍ତି ଠାକୁର। ଆମେ ପିଠରେ ତ ପୂଜା କଲୁ, ସେଠିକି ଯାଇଛନ୍ତି ମୃଣଇ ଦେବୀଙ୍କ ପାଖକୁ। ସେଠି ମୁହଁ ଖୋଲା ହେଇନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ମାନେ ଭୋଗ ଯେଉଁ ନେଇଥିଲି ଦେଇ ରଖିଦେଲି, ଦୀପ ବି ରଖିଦେଲି, ପଳେଇ ଆଇଲି କାରଣ ସେ ପାଣି ତୋଳିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆସିବା ଲେଟ୍ ହବ। ଗୁଆ ଘିଅ ଇଏ କିଏ ଦେଲା କେଜାଣି, ଆଉ କହିଥିବେ ବୋଧେ। ସେଇଠାରେ ରହିବ ଏଇଟା ତ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲି। କୋଉଟା ସେ ଡବାଟା ବି କୋଉ ଡବା? ଯୋଉ ଘିଅ ଡବାଟା ଭଲ ଆଉ ଡବା ନାହିଁ ତ ସେଠି ଆଉ ପୂଜା ହେଇପାରିଲାନି, ଖାଲି ଭୋଗ ଫୋଗ ଦେଇ ଦେଇ ପଳେଇ ଆଇଲି। ବାବୁ କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ କିରେ? କୁଆଡେ ଯାଉଛି? ମୁଁ ଏଠି ନଡ଼ିଆ ବତୁରେଇ ଦେଇଛି, କାରଣ ନଡ଼ିଆଟା ବତୁରେଇ ଦେଲେ କ'ଣ ହେବ କି କୋରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ। ଆଉ ଏଠି ଶାଗୁ ପକେଇଛି, ଦେଖୁନ ମୋ ବୋଉ କେତିକ ଶାଗୁ ପକେଇଛି। ମୁଁ ବୋଧେ ଆଦେହରୁ 4 ଭାଗରୁ ବୋଧେ ଭାଗେ ବି ବୋଧେ ଖାଇବିନି। ଏଇଟା ମିଶ୍ରି ପାଣି, ଆକୁ ଆଜି ଖାଇକି ରହିବି। ଆଉ ମୋର ଏପଟେ ଭାତ ବସିଛି, ଆଉ ଭଜା କରିଦେଇଛି ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଡାଲମା ଭଜା ଭାତ। ଏଠି ଫୁଲକୋବି ବିନ୍ ଆଳୁ ଭାଜିଛି। ଏପଟେ ସଇଲା। କାଲି ତ ପିଠେ ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ସରିଗଲା, ତ ଆଜି ହେଉଛି ପିଠେରେ ନବମୀ ପୂଜା, ମାନେ କୁଆଁରୀ ପୂଜା। ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ମନ୍ଦିରରେ ଅଧା ଅଧି ପୂଜା ସରିଲାଣି, ଖାଇବାକୁ ଦିଆହେଲାଣି। ଅଧା ଅଧି କ'ଣ, ପୂଜା ସରିଲାଣି, ଖାଇବାକୁ ଦିଆହେଲାଣି। ତାଙ୍କୁ ପୁରା ଦୁବ ବରକୋଳି ପତ୍ର ପକାଇକି ବନ୍ଦାପନା ହୁଅନ୍ତି। ତ ମୁଁ ମିସ୍ କରିଗଲି, ଦେଖିପାରିଲିନି, ଲେଟ୍ ଟିକେ ହେଇଗଲା ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ। ତ ଯେତିକି ହିଁ ପାରିଲି ସେତିକି ରେକର୍ଡ଼ିଂ କଲି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ ଏମିତି କୁଆଁରୀ ପୂଜା ହୁଅନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବେ। आजर भिडियोटी आपको केमिति लगे मत कमेंट सेक्शन में निहाती जनइबे। तो पुणी देखा नेक्स्ट ब्लॉग रे। मो चैनल जदि नुआ अच्छा सब्सक्राइब करने को बिल्कुल भूलिए। तो रही जय जगन्नाथ, बाय बाय।